Like they are the best of the best. Khusus Wow. dan pengumpulan informasi intelijen. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's your boy Shady Shay, the one and the only. Hello semuanya, nama saya Shady Shay satu-satunya. Jangan ku Shady Shay siji ne. Nami abdi Shady Shay hiji na. I'm ready today. Let's get this started. So we've got Kopassus Indonesia versus GGK Malaysia. I have no idea why I did that, guys. My throat feels a bit funny. Okay, but that's it too much, guys. Let's go straight to action. But before I start this video, go down quickly, smash the like button, subscribe to my channel, Suka dan Belanganan. Dan Sobrek. Let's do this. Okay, they're dropping like ninjas. Akan kami tampilkan review dari pasukan elit dua negara, yaitu Indonesia dengan Kopassusnya dan Malaysia dengan grup gerak khasnya atau GGK. Okay. Menurut Anda siapakah yang terbaik dari Which one is kedua the best? pasukan elit tersebut? Shady Army Elite Forces are the best. My army. Kita mulai dari GGK atau grup gerak khas Malaysia terlebih dahulu. Okay, so Malaysian ones, they're called GGK, Group Gerak Khas. Okay, in English it's titled Special Service Group. Let's go. Grup Gerak Khas atau GGK adalah resimen pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia yang mengenakan baret hijau dengan emblem harimau dan mempunyai moto cepat dan cergas. GGK bertugas melakukan misi atau operasi khusus seperti peperangan langsung, sabotase, kontraterorisme, dan pengumpulan informasi intelijen. Okay, like the British Pasukan SAS. ini juga ahli dalam pertempuran hutan. Mereka mampu menyusup dari darat, laut, dan udara. From land, sea, and air. GGK dibentuk tahun 1965 sebagai akibat dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Okay. Saat itu mereka dilatih oleh British Royal Marines Commando. So they were trained by the British Royal Marines Command. Wow, the British have their hands in a lot of things. My people, yeah? Personel grup gerak khas diambil dari unit lain dalam Angkatan Darat Malaysia yang setidaknya sudah menjadi anggota selama 1 tahun dan mempunyai catatan yang baik. So they're the best of the best. Like they are the best of the best. The luar biasa of the biasa. I'm sure a lot of you have noticed that I love the army. I love the army. Look at me in mine as well. I just love it. I love the adrenaline rush. I just love the activity, like the action. It just gets me going. So that's why you see a lot of our military on here as well. Okay, guys. Believe that or not. Tiap calon pasukan komando GGK akan disambut dengan tulisan di markas mereka di Camp Sungai Udang Melaka. Okay. Datangmu tidak diundang, jika ragu harap pulang. Mereka akan mengikuti pelatihan untuk menjadi anggota pasukan GGK yang disebut you're not invited if you don't go back home. Okay. Tahap awal, para calon prajurit komando Malaysia akan menghadapi latihan dasar yang dinamakan pelatihan pemanas badan. Selama 5 minggu, mereka akan digodok. Wait, hold on. They go through a basic training called what? Let me see the name. Okay. Warm-up exercise. Selama 5 minggu, mereka Yo, akan this guy was in supaya mud. menjadi prajurit yang tak kenal kasihan pada No musuh. mercy on the enemy. Di tahap awal, mereka belajar menggunakan aneka senjata, bahan peledak, orientasi medan maupun meluncur dari tebing dan helikopter. Fisik mereka juga diforsir abis, lari lintas medan puluhan kilo, dan juga dapat waktu. They are also physically driven after running across fields for tens of kilometers and only get 3 hours of sleep each day. 3 hours. Tidur 3 jam setiap hari. Wow. Latihan selanjutnya adalah survival atau Survival hidup. training. Semua pasukan GGK dituntut jago bertahan hidup di segala medan dengan perbekalan ala kadarnya. Prajurit grup gerak khas harus hidup dari tumbuh-tumbuhan dan berburu di hutan untuk menyambung hidup mereka. Selama 3 minggu, anggota grup gerak khas terus bergerak ke target yang ditentukan. Mereka harus tidur di bivak alam dan hanya dibekali parang dan tempurung kelapa untuk bertahan hidup. What? Machetes and Selain di coconut hutan, shells mereka only? juga berlatih survival di rawa. Dengan tubuh penuh lumpur, calon prajurit komando harus tetap bertempur dan menghindari ular serta binatang buas.
They have to fight in the mud, body full of mud. They have to avoid snakes and other wild animals. They have to be careful. Wow. They have to be like... Pas lainnya. Setelah menempuh latihan gunung, hutan dan rawa laut, tibalah pada saat paling mengerikan selama pendidikan komando GGK, yaitu pelatihan yang dinamakan Escape and Evasion atau ENE. Mula-mula para siswa komando melakukan serangan, setelah itu mereka harus meloloskan diri. Para pelatih akan memburu mereka sampai dapat. Jika tertangkap, para siswa komando akan dihajar habis-habisan. Mereka diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap, mulai dipukuli, disetrum, hingga aneka siksaan. Electrocuted! To get electrocuted in the training! Bruv, why you want to electrocute me in the training? Well, I guess that will help their resistance, okay? I think that will help them in case they get caught, actually. So they can endure, you know, so they don't give off information easily. But bro, when I see electricity, well, let's just continue watching. Harus diterima tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Jika lolos pelatihan ini, barulah seorang prajurit layak menyandang brevet komando. Wow, komando. Wow, to be a commando. Misi dan operasi yang dilakukan GGK. GGK telah melakukan berbagai operasi dan misi yang sukses di sepanjang sejarahnya, yaitu di awal-awal berdirinya, mereka diterjunkan untuk menumpas pemberontakan komunis di hutan-hutan Malaysia. GGK juga dikirim dalam berbagai misi di bawah bendera PBB, dan salah satu misi yang terkenal dan heroik dari GGK adalah ketika menyelamatkan Ranger Amerika yang terjebak dalam perang di Mogadishu. Oh, they rescued American Rangers. Wow, that's crazy. Guys, quickly, give them a like, subscribe, okay? Like and subscribe because they deserve it. Somalia tahun 1993. Wow. Kopassus. Okay. Wow. The GGK are not jokers. You see what they go through. What they go through to become the GGK commando. That's mad. No, forget that, guys. It's not a joke. It's not a joke. If you're not ready to be in the military, yeah, just forget it, you know. Yeah, I mean, okay, that one is the special forces, so they get different, harder, special training. So if someone says, I'm a commando, just respect that guy. Yeah, just respect him and just allow him to be, just allow him, you get me? Okay, Kopassus, let's go. Kopassus adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus, yaitu suatu unit pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang mengenakan baret merah dan mempunyai moto berani, benar, dan berhasil. Kopassus juga mempunyai himne, lebih baik ulang nama daripada gagal di medan laga. Kopassus mempunyai beberapa tugas, diantaranya peperangan langsung, combat SAR, melakukan operasi intelijen khusus, dan pengumpulan informasi intelijen, sabotase, dan kontra terorisme. Kopassus dibentuk tahun 1952, di mana komandan pertamanya saat itu adalah Ijon Jandi yang merupakan mantan kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada. Kopassus terdiri dari beberapa unit, yaitu Grup 1 dan 2 merupakan para komando, Grup 3 Sandi Yuda yang merupakan unit intelijen, dan Satuan 81 Kopassus yang merupakan satuan penanggulangan teror. Pelatihan Kopassus. Selama pendidikan, calon prajurit Kopassus akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Di sini, calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lain. Interesting. Tahap kedua adalah tahap latihan hutan gunung yang diadakan di Citata, Bandung. So their training is in Bandung. Di tahap ini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, mereka harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan.
So so basically they have to survive in the jungle with the natural food. They have to eat whatever nature provides because there's no time to get supplies. You have to find things around and eat to survive, and also at the same time, find the enemy, annihilate the enemy. Okay. Drinking even the river water. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. What? Imagine the endurance. Dan latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir yang kadang disebut dengan Wait, excuse me. Is that icy water? That looks like icy water. Dan latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir yang kadang disebut dengan Minggu Neraka. Week of Hell. Pelatihan yang paling berat adalah materi latihan yang disebut pelolosan dan kamp tawanan. Dalam latihan itu para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, mereka harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Kalau ada yang tertangkap maka akan diinterogasi dan disiksa layaknya dalam perang oleh para pelatih yang berperan sebagai musuh untuk mendapatkan informasi. Yo, you see how they're locked up in cages in the water? Soldiers do go through a lot, you know. Keep us all safe. They go through a lot. Untuk siswa yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka. Mereka pun harus kembali ke kamp untuk menjalani siksaan dan selama 3 hari menjalani latihan di kamp tawanan. Dalam kamp tawanan ini semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Wow, close to the human endurance, close to the limits that humans can endure. Dalam sejarahnya, Kopassus berhasil menjalankan operasi dan penugasan berat diantaranya adalah Operasi Penumpasan DI, TI, Operasi Militer PRRI, Operasi Trikora, Operasi Buikora, Penumpasan G30 SPKI, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera oleh perompak Somalia, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, dan banyak operasi lainnya. Operasi Kopassus yang paling terkenal dan melambungkan nama mereka adalah Operasi Woyla, yaitu operasi pembebasan sandera atas pembajakan pesawat Garuda Flight 206 di Bandara Don Muang, Thailand. Itulah tadi gambaran mengenai grup gerak khas Malaysia dan Kopassus Indonesia. Menurut Anda siapakah yang terbaik di antara mereka? Wow. Nah. In this, I can't say which one is better, man. Because, bruv, they go through rigorous training. They both go through crazy training. It's not even a joke. It's not a joke. You see the endurance. They have to do the jungle survival. Just eating the things that nature provides, yeah? Evading all the wild animals, okay? Making sure the snakes and the wild things don't get you. Making sure the enemy doesn't get you, making sure you source some food for yourself in the jungle, all right? And at the same time, you have to annihilate the enemy. So there's so much in you, just so much. Wow, your instincts have to be ready. And in case you get caught, you have to have endurance to the point where you'd rather die than give up information. These special forces, they're crazy. They are crazy. I'm telling you, like, I don't know, like the way the world is going on now is which country has more technology that will end up winning. That's it. Because yes, you need skill, experience, but sometimes with your skill and experience, if you haven't got the necessary equipment, okay, you haven't got the necessary technological advancement, it's gonna be like taking a sword to a knife fight. Because you might be the best fighter, but you have a sword, and I might be the weakest fighter ever, but I have a gun. Who's gonna win? You know what I mean? So yeah, technology matters as well. A lot, yeah. But yeah, man, so far, these two, they are formidable. Anyways, be able to share one and only, guys. Let me know what you think in the comment section. It's gonna be a peace out from me. But smash the like button, subscribe to my channel, give me some love, guys. Let's go. I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shine in my way. You are me. Oh, I
I love you more than words can say. Jiwani, oh, you are the light that shine in my way. You are every day in the morning.